গার্লফ্রেন্ডে কল করছে একটু কথা বলি। ये रास्ता हम कटिंग किया है, देखिए दोस्तों पूरा किच्चर किच्चर हुआ है। ये रास्ता बोस्टी का रास्ता कटिंग किया है, पूरा रास्ता बारिश गिर के पूरा रास्ता खराब हो गया। इतना बारिश गिरता है ना अरुणाचल में, पूरा बारिश गिरता रहता है। जिस टाइम से मैं रास्ता कटिंग किया है उस टाइम से पूरा बारिश ही मिल रहा है। अभी 5 दिन हो गया ये रास्ता कटिंग, पूरा किच्चर हुआ है। देखो उस तरफ अभी 1 किलोमीटर जैसा कटिंग किया है। पापा पूरा किच्चर है, बहुत कचरा हुआ है। अरे ये देखिए अरुणाचल का ये भैया पूरा गम्बू पिन का आया है। उस तरफ हम लोग कटिंग कर रहे हैं, रोड कटिंग, बोस्टी का रोड। अभी देखता हूँ जगह कैसा हुआ है, अभी जाके काम करना है। हम लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। गम्बू लगा है, मैं देखो गम्बू भी पूरा किचर किचर हुआ है कि नहीं? इतना किचर है ना, पैदल चलने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत मुश्किल है। आदरा ना पिकअप सारे ते आजकाल हुंजत नाही, पिकअप सारे ते जण हुंजत नाही त्याला टेंगित नो इंडिला ते का निशे থাকে না রে পিকআপ আরা নেই নিশে হিগাইতে প্রবলেম এই হিগা একবার ফুল উঠাই দিছে ওস্তাদে, রশিদি বাঁধে দিছে উঠাইনি। হ্যাঁ এক মাস ধর ডেলি বিয়ার খাইতে আর এটা তো ডেলি হোটেলে গিয়ে করে খাই ऐसे তা লাগে। হ্যাঁ সাইড মালিক এটা ওস্তাদের দিকে চেয়ার কইছে তো 1 মাস ধরে কি জানি করে দেব। আমি ওস্তাদ গেল লাগে থাকুন বাল মামারে কইছে ওস্তাদ কে বুঝা দি দে আরে কইলে মত। হ্যাঁ ঠিক আছে কে রে দেখাইছ বাল আসের বাল। হ্যাঁ তোর কারে দেখাইছিলি কি আসে বুঝো ভিডিও গাড়িতে যদি ভিডিও বানাতে হয় সেট 1 লাখ ওই একদিনে না নাতে লাগে না, একদিন নিচে থাকে না না একদিন কিনতে লাগবে। হ্যাঁ কাটা হ্যাঁ ইতে আইছি এতে বুঝা দাদা আর কথা বলবে না এখন অঙ্কিতার কথা কইনা এই সে ম্যানের কথা কইনা জেনারেটর এলে না উঠাইলে না কি ভালো আছে অ্যাটিটিউড ভালো উঠাইলে না উঠাইলে না আর কল উঠে না এদিনকে উঠাইছিল কয় খেতে আয় এটা বুঝা দাবা চলে না সেট আজ জানা ছিলাম না ফুলটা বা থাকে একে রোয়িং থাকে না এতে ডাটার এতে এই রোয়িংকে চালাইতে লাগে ওস্তাদে আরে চালাই দিছে এখন বেগদিন সাইডে আর ভাল নেট ফুল চলে আর নয় ইয়ার আগে তো কিছু চলে না কিছু আল লাগি রয়েছে ওস্তাদ ও হসপিটাল খুঁজা কয় রোয়িং চালাইছো নাকি না কিছু না রোয়িং কি হয় তার ওস্তাদে চালাই দিছে না গো আমার আয় কিছু সাইডে দিতাম না।